03 00 88 628 03 00 docteur fa Aliou docteur émission na andone asal mako ramaka dalna jumalin fu refna waxtu etik bobu ta ak na radio Témoin FM 107.0 numéro nga bëgg na waxtaan le numéro bi 88 628 03 00 88 628 03 00 docteur fa Aliou joko njal o fogole sereer nan gulaxa in kam saxle fo gila sax xe jumaling ñal ik no ngol avril i ndako xid meke na studio 90 in mbaro mbaxtaan fo o fogole nan gulaxa in na radio 107.0 wa fatola nam serer we imbokotor to mbialeng layaleng nda bo engel na mbialeng mbokotor layaleng e ingadan rek we andone ganjab ka janif rogo yalo xe yel felang tok den e o njako ndana adona den to rogo yalo xe wasan den pakat den berka maga rek jala axina xe andone terfu as mbay fe andone ya ka jab ka janif xedan yasam maga ta jofa amojeni mete inoritna waaw xedana fogole sereer andone o wayno hôpital ke mbat da def no pin ke ñaaƴa fo ɗom den mbit dambondo fo ɗom den rogo yalo xe jegna fof waag fop xeɗan ta doon tane den ɗom laga we andone o jafu ka fara dena ciñ da tooñ mbit da tooñel xeɗan rogo yalo xe jegna fof waag fop a doon tane den bo do mbago ndakox no sago den nda we andone o way gila saxa mbaɗik xeɗan rogo yalo xe jegna fof waag fop a gatnora den bo do mbago njeg a numtooxid no ɓasil den na jam la fogole sereer rek ne i mbitan jumaling fu refna kam lay meke jumaling émission njoktor
te refu o xeto maako le andoona yee a salmakor a seereer ke meke ngeta fo rew maak we e a mbaro mba ngajir xam-xam den fo we andoona yee den nangilooxa den radio 107.0 andaam ale Tamba Mbir koy i njega salmakor a maak la andoona yee i nguraan xe e yakaraam ale Tamba Mbir xan i ndok nin ta laya nuun te refu an i soog o ndakooxiida no ɗaap ne waaw yaam jegaam ñaan la fa faya andame xe koy waxtaan le in xana jof no ke andoona yee te refu a kima ke andoona yee artiste seereer ke we ngiman meke kam saax le e a kima kaaga xa mbaagu mbi' no askan fe a kima kaaga na mbaagu ndamit askan fe a kima kaaga na mbaagu ndef ke andoona yee ten a damta o ɓiy seereer a kima ke na mbaagu mbi' rek ba yoq o ɓiy seereer a ngeenooxin a ñagin parce que a kim ka jega solo ka lay a kim koy roog moƴu ko waag o naxel teen mbito yokel teen mbit te ref ka andoona yee a kima ka andoona yee naxa te ref ka to yakaraam ee o fog ole seereer nanangilooxa in na radio 107.0 xu nan artiste ke in a ngima yakaraam ale a jega mayu ka da mbi'aa ten ndaa koy bo i ngelna suura rek njeem o mbaxtaan fo o fog ole seereer njeem o ci'e den dédicace njeem o njoktoor fo den xan i nqaƴa nuun fo o kenar oxe andoona yee te i nguru xe te ref oxa andoona yee a salmakoor a maako roog moƴu laykatiim ee saax le andiranoyo mais a anda saax le te ref o koor oxa andoona yee ka ñoowa ceereer a ñoowdanda ceereer e i njego ɗaayo maako la andoona yee koy i nguraan xe simna a rek o ɓees onqe na xooyel Babacar e andaam ale bo i ngelna yoɗa ɗaap ne rek i lay fo o koor oxe te lay in te ref an me ta jaaj'itna no ke ta yo'nooxa i ndakooxid no ɗaap ne o koor oxe Jokoyong Aliou Diouf ten na xirwa nuun a paax a paax xaye a xurel mene na Témoin FM la 107.0 pour koy i ngirin in way ziare a nuun a paax a paax ndaa koy bala in soɓwa no kirin ne rek un xeɗan a fapes fene andoona yee a doxa mana no saax la Qayox te layogel Omar Biram Lakel Sene yasam roga yirmin anit a mboyu mayel fan lang tokum roga waga kaga yasam ta fi'in machallah jega yit contente a paax o ɗaay o mbel fo nek moof mene xaye no studio ne Témoin FM la 107.0 pour xirin fa nuun xirwam fop xirwa saax la Qayox rimema xirwa aussi koñalene genuma mana laya Touba Dego Dalifort soɓ maaga koy o koor o maak a salmakoor kam goor we ta layel Semou Thiang maxey ziare an a paax a paax xirwan a paax a paax xirwa aussi o maages a paax oxa ne'ena Coly Thiaw fa Babacar Diouf ta ref a salmakoor a yo'nuwa no mbir ceereer ne wa joko njal koor oxe Sene Babacar ne laytanoona fo ne fi'tanoona a mosa trop ndaa andaam ale xaye koy ga i njeg ka andoona yee i mbaro mbaxtaantin e fo o fog ole seereer nanangilooxa in kam saax le fo gila saax yaam yakaraam ale o layanga ye cosaan fo aada seereer a kimo o layanga cosaan fo aada seereer ina anditel njom o layanga cosaan fo aada seereer ina anditel o mbéj ndaa kaaga o andre ka andoona yee ka i anditel soomo yaam kam lay cosaan fo aada seereer a yaajelo la ando yee a xupa kaaga fop ndaa koy ke andoona yee ke tubaab a xooya identité ke i anditel te refu a kima ke donc a kima ke andoona yee artiste ke in ana ngiman i te ref ka andoona yee ka jegna solo yo yaam layaame artiste seereer ke yakaraam o leŋ ne waagee ret a xaƴa den parce que ke da mbi'aa a njega solo ndaa Babacar bo xel ma numtooxiida na wo rek aca i yoon rek nangiloox koor o maak oxe ke na gima a layel Youssou Ndiol ñaan maak ne ten ñaanan na seereer we i ndakooxiid inchallah ndax roog o yaalo e fi'ana in jam a fi' jam na saate fa fi'in na adna fa heɗaam roog o yaalo e mucla in na seytaane a ci'a in e muji mosna a fi' jam no maago la fi' jeer fa took fa fallangala
faga o ñoole wa o ñoole ka faga i ɓeerka maaga rek net bo sax maak la ne en Diouroupa Ndiodione soɓik maaga xe andoona yee te refu Ablaye Ndior Lamine Diouf la dene de simnanaam oxu andoona yee oxa yokorta commune na Diouroup wo andu o refo seereer mbito ñak o refo seereer parce que kam layan jumaling fu fadna rek laya ye ndiñ no seereer a yaaja o ñoole ka faga ten taxu bo jare keco begal yo bajur ka wa mbegel yo bajur ka ɓeer ka maaga simna koro xene xeyel Ibrahima Diouf denin Mamadou Diouf in fop simna den nda simna koro mako xene xeyel Ablaye Faye yoqna a faap simna na paax a paax simna a Nar Senghor Khady Mbulo fa Ndior fo farsi waga ya eso im simna den a paax a paax binuga ona men warsak yayum tena ñaca me fi barke fa o keñe yaya jega doole me keñe yaya jega doole ñalle fa bañana oxu jeguna welo sonna duniya to tumaranke kiro meri mena mak me wa me rimena maak men maaga rimem Diouroup maak tum ɓeera maaga simna Aïda maire Dubaï a paax nda Awa Ndior yum paño mbop ne wagirongo wet simna xe andoona yee te refu Mbat Chéri Talbuya denin Bounama yin e Petit Mbaye Mariama yin maxey simna den Ibrahima Talin nda Coumba Chéri Mamadou wagirongo wet fo xe andoona yee te refu Fatou Chéri Mohamed simna yal mbinna Pape Issa refna bo mana Dakar Bango simna xe andoona yee te refu Siga Diouf fa Aissatou Diouf leyne simnanaam Djibi Ndiaye fa Dibo Sarr Oumou Kalsoum maxey simnanga paax a paax nda Ami Sène madame Bakhoum wagirongo wet xaaga ne tarde a émission Njoktoor finna yayo fe yangi fa fanano kin finne fa po fe yangi mag no kin on deb no kin me jigen no kin moy to xitew no kin no kor no kin xalal no kin yamu ñoole ka mi non way nan giloxa la radio 107.0 meke na Maris studio 91 baxañaan me baro sis muñito dam lo naro i ngur mena salma koro mak la no xeel Babacar Sène e ku xum naxanta weer a refo koor kam goor we ndeɓes ɗetangan ndaxar a ñoowa cereer a ñoodanda cereer ñole ndiki jaxlan i mbaran der fo ten waxtaan jegu solo la andoona yee xeye ñole ndiki jaxlandam yakarama le oxu rung na in no fum rek xana yaqotik ten o njiriñ de mbika ngañaan ne ka mayoot coxodil ne ka mayoot jango kin bisin siri metanu mbecuro ɓeer ka maaga rek simna a Edouard Sène chéri Elisabeth maxey simna refna meno ndeɓando gimiroog me to muña simna a Yacine chéri Raymond fo newol Bakhoum séri Diomaye nda wagimo wecce Marie Françoise fa Dabandour séri Joseph udom naxante fa gimiroog me to muña jeg no kiin de ne fafa to ne fafa defanga yaali wil ba ñakiro tig na dunya jegi ngor to jego muñ me ñakiro tig na dunya ati muñ to mando yono ndaw daduga refa bo wali wo refka xano ref no ndeɓando a refanga bo wali wo ref ka xano ref no ndeɓandong so ragal de dalay gañ yonu ndaw dal duga e a yoka mboɓ ne ala dene yoonu ndaw du gaaw simna o fogole sereer nana giloxa émission Njoktoor jumaling fu refna waxtu ɓetik bo waxtu ɓeta ɗak
ada fo xeto mako len salmo kora maka ke fo rew mako we ambaro mbago ɓeera mena joktora fo o fogole sereer nenen gilo xaden kam saxle fo gila saax nda ginaaw yen i nangiloox no xe andoona yee te refu Youssou Ndiol bo pare xan i ndako xiid na salmo koor ale andoona yee te i nguru xe o koor oxe Babacar Sene e i ndako xiida meeke na radio Témoin FM 107.0 e ngurong mene bug o waxtaan ke andoona yee we andoona yee den ndef fogole nanangilooxang kam saax le fo gila saax parce que kam le émission njoktoor mene bo France bo Belgique bo Argentine e o way topa in no Facebook fe nanangilooxa ke andoona yee te refu émission njoktoor im dako wetanda dene koy a salma koor maaka le i ngurna a ñoowa ceereer a ñoodanda ceereer a ne'el Babacar Sene e Babacar ref o salma koor maaka maak xe i mbaro mbaxtaan ke andoona yee te refu a kim seereer parce que seereer we yakarama le mu seereer a gimetna ana anditel naaga mu seereer a gimetna a yonitna o ñuxur yakarama le ana asa mbitta ñaaxa mbitta yara mbitta fi'aka ke xaye Babacar o layoganga in a kim xa laykogo in waaw tokore Saliou in way simnatinang nda i mbage surtout i ndete no saate of e Diouroupa Ndiodione ngir wa aussi tokor in fa genna maga a layel Pasteur Bougar Dione in way ngir wana paaxa paax ngir wa aussi a Ami Diouf Ndiaye in way ziare ana paax fo Basilum ngir wa aussi Abdoulaye Bob Walf Abdoulaye Bob Far FM Ibou Ndiaye Safina FM fo animateur sereer ke fop in way ngir wa den a paaxa o yango saro mosu fo musicien sereer ke waaw kontanam xaye no ɗaap ne ɗaapona te ref ka sagna na kim sereer waaw a kim koy a jafeña o xu layna ye a yooɓa rek fogaam ale ka jegiro a ɗeet la ndax nag ke ta laxasooxa ten mayu fogaam ale comme ne maak we laytuna a kim daal a naxooxangirang jangnirang tig mate ta fiyel il faut ta naxoox wala ta jeg ka ta jangnonga a jangnong o jiriñoox ten mais a fiyangiran rek ɗik kaaga moom critère ɗik kaaga jegange rek jare o gima quoi non jare o gima et xaye koy mi moom parfois am layanga rek kan yooɓa doon ten ngoles yam kana refa tig concrète a refa quoi jide fa ca ref ka walay kaga roga dogalu xaye a maya we andoona yee kan nannooxa den a paax ndiiki ndeysaan ye fadiduma no studio ne maxey soɓa kim Youssou Ndiol jegaam ñaan na fa yaay xoolwaama xooxes te ref tig jegu solo parce que a jega ke andoona yee ten eeto ndeysaan ka jeg ka in anditeel to fogum Youssou Ndiol a kin ma lene xaƴa sax layanga ye a ɗeetaan au fond o raɓ yiif a ref ka na mi ten fe gimuna bo lay may est ce que a ɗeetaan réellement au fond ke taxna ta gimin o raɓ yiif a ref ka na mi yam xaye xana éduquer a kima laaga xana éduquer parce que a retanga ba lay mi de xaye xoolwaama xooxes yam jegaam ñaan na fa yaay in we na nannooxan xar taxu i mbaro mbaago ndet bo saɗ ñaan waajur tamo xottan ñaan waajur tamo xottan a jega ka waroona jombatir fa xooxof a jega ka andoona yee ka xooɗ no kiin ndeysaan andim sax ne waagan ma layit na seereer mais tiga ɗasnayo o nasaraan ke ka lay la nature profonde de l'individu ka ɗas no kiin quoi kaaga heure nu te watna na wo rek a watanga na wo rek jomkatiro dara parce que waro fi tig lay sedaamo fi kene yam kene fa kene nature profonde naaga tin na cooxtan kon i andamale royoog nana Youssou Ndiol fo lakas wa les Nicolas Sarr Pierre Latir xaƴa sax maye kem fréquenté a fa den mais koy képp ke da mbaasna meen na pin rek ta refa kim kan nannooxan a paax vraiment ziare a den au passage la dene tiye den na njangna in a paax jeg u ret wa bug uma simnatin yaac weca den ndax sax refee bec
xaƴa momane sogu gara rek ret bo paana la Niakhar soɓ maaga Omar Diouf ziare an a paax tokores Omar Diouf oxe gena mene West Foire Habib Diouf tokores Petit Chérif le magistrat mexe ziare an a paax ten o ɓiyo sereer o a jala ten cegu solo vraiment ziare a aussi association sereer ke ndefna Sénégal fop rawatina fe andoona ye fogam ten a maya koy we foguma a maya sax we andoona ye mi geenu den te layel o Kanguna o Ligues association ne la layel o Kanguna o Ligues fe andoona ye mi initier un te ret xaye bo wax dëgg fa yàlla a jala calel cegu doole to oxe adwanuna xaye après mandat es parce que présider anum à 1 an mais oxe succédé a xama a ref Mohamed Faye a gen mana paana lang aussi maxey ziare an a paax ziare a wa mbina fop o Kanguna o Ligues ret bo galange ziare a Moussa Ngom fe refna trésorier in te nit a jala no cereer ne mayu non jom cosaan fa aada sereer daal waaw Babacar leya ndigil cosaan fo aada sereer andama le ne laytanuma rek o xetalen salma koora maaka ke a jega jumaling fo refna waxtu ɓetik bo waxtu ɓetak andama waaga fop xan ta ɓeer meen parce que kam leya ye cereer ne o qolo kiino kiina saxa o saaruma xooxa ten bo yakarama le kiino kiina damanga mete damna e roogo yaranga xan mbef ne mos nda Moussa i ndako xama wasanam Babacar Moussa na ɓisa keke Babacar leya xamo akim a jeg ka ɗang tooxona ten bo pare nda xee wo est ce que yakara ye jigim sereer we fop na ngima ke andoona ye te refu o njiriñ im layanga fop na ngima ke andoona ye te refu o njiriñ parce que a kima kene laytanona ko lay a kim a yoqangirang yetooxirang aarirang roog moƴu ka naxa te a refate a kim nda gigim we xa yakaro ye a kima ke den no xara ndonun rek no xara moƴu mbogil parce que rek o layangaan wiin we laya ye weke we ngima yaay ke den weke we ngima paap ke den weke we ngima mbugel weke we ngima o kiin ndax a mbaago njeg ten tig nda ka andoona ye waagano gim rek comme cosaan fo aada sereer i layu bata waago jeg ka andoona ye ka faga tak no cereer ne bo xuna nuuna rek a waago genoox teen i anda ye a kim moom comme ne laytanonga no layanga mberaan na sax ka miñ ka mais ndiiki mi moom kam dame o retanga parce que wo fe na lancer a kimof ngeño rek ka arta andiro mata fodka warano sayto cambarin même s'il le faut wa moƴonga ngereñ ten ke i ngoyta technicien o exposer na den o ret cooxna den i da peut-être xaye waag a jeg kaga ona lay a faaxa den retrouver kay kaga a leynge a o layit anga nene layit nana i xaye koy ina nannoxa den fop ina nannoxa den fop xaye anda a kim a jega kima ka andoona ye no jamano layta par exemple ke na ñoowel xaye i ke na ñoowel xaye ndeysaan fogum Simon Sène a jega kima lata gen ina naxa teɓanonga xe na ngara a ndefo Ndakaru a jeg nata ñoowta i ga'a a yeete a maaga a paax ten Simon Sène a kimala felaxa mayo to xena jangtuwan fogum Farba ne'e sax i juumange daal i a kima cegu solo yo vraiment i a jega ka andoona yite no temps fe ka ngima a par rapport temps fe moment fe i ndefna moment fe na ñoowel i yam xaye o ɗeetangaan mi de kam laya majorité sénégalaise sereer mi kaaga damum i andim koy ke refna meke damuma to demin xet fa ndat gandeer fe moƴna sakan machallah kam Sénégal mi sax kam lay première fe ino iyo mi kaaga damum quoi parce que o retanga dans les 4 coins cardinaux mu retona ten o soɓ maaga sereer am kam saax le fo gila saax kam saax nda Babacar ɗegirong nda andama leke i layna na kima jega solo nda kam bug u rek o ciyamo ndik e a jega salma korola andoona ye i ndoknan roog moƴo kuta gimna téere yo
kuuta gimna wiine mbugan e a fokotox fo faal e a gim nda mba nuta gimna rek o ande o sereer oxe gima e a refo xa ando naye koy ka an saaxle anin te refo salma kooro maak la ando naye ka ñoowa cereer a ñoodanda cereer andama le o xaaga im rok nangan xan Sénégal fop a njaɓe oxe a kim sooma fiya donc kama le koy artiste sereer ke fop a maya nda teno ka ref ɓaax kam ɓaax kele ka ref salma koor kam goor we e i mbug no xur rek o ndiko nduluñ te leya in parce que ku te leyonga ne kim yakaram le kaga wagano xum galaaj e o koor oxe joko yong in way yong nang oui allo Jokanjal koor oxe Diouf wa koor oxe waxey no radio 107.0 meke no résidence Maris e no émission njoktor ando naye te refu o ɗaap ne ando naye ɗaap nen salma koor maak ke yo iyo e im jego dayo mako la ando naye koy xoya xong téléphone pour auditeur fo auditrice ke 107.0 kam saax le fo gila saax o nan giloxam puisque mete ref na Facebook fe moom anda mele o xoy fu doxa alang anda fule o koroxe ne xoyta est ce que waga leya in wo refu an fo pisale genona i ndako xid no ɗaap ne koroxe waaw mi Oussou Ndiolo maxey gen fanale fa oy iyo ref meke siège meke a Mbour donc jalla fi ngoor ke da ngoya les Guelwaar du Sine les Guelwaar du Sine les Guelwaar du Sine donc ma sandooxa vraiment calel ke na nuun ndax jega solo trop ndigil waaw o koor oxe ke leyona a jega solo i ngur teen a salma koor o maak alano xeyel Babacar Sene a yo'nooxa no cosaan fo aada sereer andame yen te rok na studio fe sax ala ye a kima le gimona sereer we mbokotoox a kima laga mafan trop im leyne koy kam cereer ne o leng wage leye kim to ni roxe ando naye te refu Oussou Ndiol iyo nda Oussou xe o leyoga nga ina kim xa lay koga in na kim mais o leng wage ley a kim no cosaan sereer to leye Oussou Ndiol waaw ngema rek kor mama i nda o leyoga nga in na kim xe xa lay koga ina te refu a kim Oussou Ndiol ndef anga o leyoga nga in ke refna a kim no sereer xa refu a kim wa akim de a cangina ref a cangina la andoona yee c'est des messages ka andoona yee ka i mbarno véhiculer a te jirña population fe a begala aussi askan fe waaw a begala askan fe nda yit ka jega kima ka andoona yee a kima ke nuun xa mbaagu mbi no cereer ne Oussou i ken layong ko kan layong me ka éduquer a c'est des messages ka andoona yee ka message ka i lancer a pour message d'éducation de en même temps aussi ayona yoon fu mbelaki nax daal ino kiina a ga'a teen a xooxum xana content to xana ɗaaya i to xana jeg ka te a ci'a den comme kamo an waaw kam xuro koor oxe Babacar Sene Oussou Ndiol te jeg ka ta leya xama iyo a leyame a kim daal a waagangirango yok waagirango as ka naxaate a o xaaga naxaate yo o xaaga naxaate yo ndiiki i mbug u lamto Oussou Ndiol a kima ke ta gima no xara moƴu ɓakana den waaw fop nag a xotange na cosaan na xot na yar i na cosaan wala na yar iyo fiyam daal to ken fiyam a foga fog no ke andoona yee vraiment ten wiin we soxla'u iyo ndax yar moom ne faafa o maak sax ka yaratineen waaw yar ne faafa wa yar ne faafa nda Oussou a jega ka ɗeetlooxuma ke o gima cosaan a maya trop ko yaakaare cosaan fe ka ɓostoox ndi cosaan fe ka daman waaw ka ɓostooxa in i layranga ndigil rek oxe ɓostooxa xe ɓostooxa tigi sax parce que sereer we yaaga fa we ndiiki njega différence a njega différence no i njomblooxate dara ke andoona yee ten fiyooge meen avant cosaan ne watata oxe watata iyo parce que sereer we fop o ɗeetanga o mayu teen i ndokata ndok kam teeru ke bo njang ciko ke den nqaɓel waaw mais koor oxe Faye waaw a jega salma koor ole i ngurna im xaƴong fo Babacar rek te ley fa wo Babacar Sene
iyo Babacar usu njolo xene xa lay dig ka o lay kan o njolo ngay jommono ke maxey simnang waay koro he Babacar woxe jega jam na fiyo waay jam soom alhamdulillah jam soom kay arikala machallah arikal bo nam koy nam calel ke jema rek pour mama naga yo xana faax de góorgóorlu rek ɓaato góorgóorlax rek ɓatir ten a ñanake rek inchallah xan fop a soti iyo parce que anda o kiinu leng moom we ñoxor fo adna fam moom muk kaga waye ref doole fo de neen i nda koy saɗakinoox rek i saɗakinoox rek to moytuwa nan gilwa conseil aussi naga yo i ke leyona o kooroxe Diouf no cosaan fe leyirong ɓostu kay me a awa sax kan moof o kooro leŋ parce que mi ke wiin we mbiya expert refe mi oxem fiya expert kay moof ta leyame mene fo 10 ans l'ethnie sérère n'aura plus sa raison d'être c'est vrai walay kaga leyaxam we perte a de waaw leyne yam xar mais a koom facteur ke ta évoquer na xaye o ɗeetangaan 1 à 1 owey disparaître owey ndeta ten taxu ye layoona rek oxe ɓosooxa layume vraiment o kooroxe Diouf il a parfaitement raison in koy fogaam ale xaƴa in fa qoox in i mbaru mbi de telle sorte que i ndaawatin kene andoona yee oxe ɓosooxa in i nam i ndaawit kan ten ref question ne fogaam ale woxe no saar ole tokor in fe oxe no saar ole parce que na ajuma fe chaque ajuma ta ɗeeta salmakoor a lenga a xurin wiin we a nannoox no ten tu vois i fogaam ale a jega o njiriñ fop a mbiyooganga nene rek cosaan ne ɓostooke in to cosaan nak tig jegu solo yo de tig jegu solo yo de wax deg fa yala ka warena respecter yo yam xaye a jega ka in anditogena mandarga in sereer a jega ka in anditogena Diouf a leyan mene nda a jega ka tax ina sax a jega mi créer a men association oxe ñaaƴa bo ndiik te layel sereer jom fula fayda bo ret ona tugal bo fad ona France xaye bo leyona ma jom o tubaab a an ke refna jom ngor ta an ke refna ngor fula fayda ta andin na maam in Senghor o xaaga xa mosna gim cosaano maak faax wene koy roga doxnanga na in ka i mbaro ndoyana den parce que mais maak faax waaga roga doxinanga na in ka i mbaro ndoyana den yam a soɓanga ye kay no walu nasaraan fe Senghor diplôme nata jeg erna jege to muta soɓonga leynge njoko kooroxe joprim fo ten de mais kene mayu oxe ta waasna meen in koy in we andoona yee ka i ndax jangantu layel ndax i mbugate sax laya seereer a wara xol waay waaw Babacar ke leyoona a mosa a laya ndigil trop mbarna ndam fada ndam fada ndam nda usu a mbiyangaan tan anda o kiinoxe a waasanga fop a refana nuun ka accompagner el ale ka accompagner el to encouragement kene a ware des encouragement moral a ware des soutien financier to joxe aussi o kiino wagino fodom mbi ñiwu xa bo ɗik fuda dukanano te i njala matériel ten na jala Youssou Ndour a fadna xay matériel ɓit wallahi to sereer alo est ce que o ɓaako la ɓostoxe alo Usu Ndiol alo waaw Bienvenue chez Orange. Votre correspondant.
opa ko laga bostoxu usu ndiol i njeg u meke no ligne andame i ndakanga mbago ndawin xani i ndawin Babacar Sene yaam koy ke i mbaxtaan i mbagirano mbaxtaan to i ɓeke o kiino nene kam fe parce que xu leyna a kim anda ye usu ka gima to yakarame o nan giloxanga a kima ke usu ndiol fop yakarame weke ga yoqta weke ga ñaaxa weke ga asa dalal ak jàmm ci Orange jot ki ngay donc réseau fe andame te feleeru réseau fe te feleeru i mbaganga ndaw Tamba mbel xane i ndako ndawin parce que ka refna ɗat a ref no calel nda koy ga i mbug unu ndox nin rek njemo lamtin ke ando naye te refu akim nda ke usu leyna na ga tano koroxe Sene waaw Koroxe Diouf andame tiye ɗegitna oxe évoqué a matériel e i ala ndigil de e to fop ino mais sereer koy e fat in leyir ndigil rek sereer nu o kiina nanda jegan nu o kiina jegta nombo tànk o sereer a jegan woxe nana mais koy ka jeg ka i mbarna épargne c'est à dire oxe warona damit o damtin o sereer ka leye o nananga waliyaan ka saxof fake o ling ne jega ngeluma simin bot dal bugo ley mukk i mi de bom fuudlan ka soɓ ngeles fake nda ngelesana faka moom waagimo déplacer o centimètre i to koy ne i mbaag na ndamta den a maya de mi Babacar andama lay xaye wiin we ngooytanga xana jeg wa mbaag na témoignage den xana jeg wa mbaag na témoignage den c'est vrai jegim waagima wa Babacar bo o xelona damta artiste ke ciyamo ndiko nduluñ in tako dako xidna usu yakarame a dako xidna no ɓakole Ousmane alo wa Usu Ndiol oui allo oui wa andama le o wasan in ko ref no ɗat ref no calel mais waaw mais ke i leyna ten fop a reɗ'anga ye jega ka o doxna artiste sereer ke na nan giloxa in i fo o fogole sereer na nan giloxa in na radio 107.0 kam saax le fo gila saax e i leye a kim koy a jega a piye la ando naye a wagano fi no askan fe a jega a kene la te waag na genox na askan fe a jega a sola te waag na askan fe xe o refo kiigimo maak oxa ando naye leyironge au niveau national mais au niveau international wiin we njaɓanango ten e wa ndeferne sereer sax a njaɓanango ten parce que comme kam yoɗnoxa na radio des fois im xet fo o kiin ref ke sereer nda a leyanga Usu Ndiol o leyka a jeg ka i mbaxtaan im leynge leyirongo o yoon fi dio fo o olo sax nda o américain sax waga fi fo ten dio parce que a jega ka ando naye ko damin gimin te ref la culture sereer to na kimo moy of aussi culture fe ka dako sutoxa ten bo yakarama ne sax a jega audio la ando naye wiin we mayal firan andame xam donin Tamba mbir wiin we an ke o leya ke o askanoxa ke o ñoxora no culture sereer fe o jeg anga ka o leya o fogole sereer na kim fo ke te warno waag fi no o kiinoxe warna fi a kima ke ten fo ke o waxtanit ka fo o fogole nan giloxan kam saax le fo gila saax na radio Témoin FM 107.0 xa ley kogo den a kooroxe fay en tout cas jërëjëf Joka Njal lay fe jega solo trop te jeg u ke layeguma xatoor to fak er ligne fay deg ten leyangume o kiin fode neen ten na jala musique matériel a ref matériel ten na jalan tena jalan maxey nana xam est ce i maxey nananga paax fay que yo leyangume ke ɓisna Youssou Ndour mete fadna matériel a ref matériel te ref ndigil o waag aussi to jege o ke calir waagiro jal ka feeñna wala ka fadna me bugoona long me ino sereer i ñake des bénévole i ñake in wa njegna moyen a mbaago ndam teen nda ke yaqna ino sereer ten refe i naaga naagu kuna dogula refe u dog in reke ngaaf in nda o wasanga ngaaf fop unan ko kiin kunan in de xana gidmong xana remercier nda refanga ngaaf fop o una te ref ngaaf mbindof unin a fop njiriñ réseau fe feleeru dako xemandoxel misal rek leya misal rek yo kaga caxarat wa o déplacer oxonga réseau fe moƴo fel de Usu a mais o déplacer oxonga réseau fe moƴo fel de ka fiye réseau fe ka ƴufa réseau fane yo iyo réseau fe iyo i xa leyogo ndiki an leyong me i njega wa andoona yee yaal a mbaaga ndam teen te ref ndigil ndaa koy
imaya may kam sereer wana una dogulade njegeerna te ref ndigil donc le warona un waaw allo dogle waroona un fogole sereer nanegilo xala radio 107.0 nu mbasan in xaq usu njool i njeg uno ɓaakole nda andamale ka refna ɗat rek i soxla un yakaramale kete leyogna a jega solo trop Babacar Sene i kete layoogna a jega solo fogaam ale yeta woncooxidna sax naxa kadu xaami reefu yam ale ka may wena ndiba dogle da njegeerna te ref ndigil i te ref ke lay'uma ye fuudlani ka soɓ ngelof fake waxey nana a évoquer an a jega sereer wa ndefna meen ka da mbageerna mbi jege i mais xaye koy ret dimle ik jambour ten moƴanu den nu mbasanam no kadu le i ten moƴanu den mais ne i mbaagna ndimle ta den a maya anda xaye o ɗeetangaan tiye a yooɓa a jega ke we andoona ye ten refu nasaraan we ke da atna meen ta layel WhatsApp waxey nana i mbaaga ɓeer teen bo mbokatoor in fop n'est-ce pas xaye in layanga kay mbugo ndamta Usu Njool lay a fat i mbetanin fans club Usu Njool waay in interpeller angaan ko waro jaaɓiida in interpeller o lakas ko waro jaaɓiida in yam xaye sereer we xaye o retanga no walu gouvernement ne o weten mu retoona ret dans tous les secteurs o wata a ndef ma cadre i mi de place no xu ref uma no den cadre kene mu interpeller te moom gar waaw mu interpréter don o gar nda koy andame waxtaan aussi wax lay ndigi la layate a faaxaten nda anda ye koy i ndefanga sereer ñowa cereer ñoode nda cereer to yit i lega i mbugo ndok no ke andoona ye te refu showbiz fe yakarama le i mbara njangik ke refna musique i mbara njangik ke andoona ye naaga musique a fi'tel fa lay fe warna ref teen bata waago rok no askan fe aussi i ref teen parce que aussi kam lay sereer a saqanof garmi jege dara ka o lay ka paax to sereer bugiran parce que nem laytan chaque jour rek o kiino xe xooytooxanga ngoor fata moto seban nda yit anda ye koy bugo gar koy leye ko gima e jeg na nandoona ou bien o leya ka andoona ye roog moƴu ka waxtaan tel mbed ne wiin we andan e saqa jega ne o njiriñ wiin we so bugo leye fat wiin we ndamtong na tama laaga aussi xana ɗom nda o kiino xe aussi ko waago moof leye mi keke bugmo gim xa refu a kim xa waru ref kama kimale xa waru yoon tel bu ko defee o doono xana ɗatale parce que nak o sëriñ o paaxo xa Serigne Fallou Mbacké ka moof ta a lene wo yakaru mene wo yakaru mo feet ta lene fatim soɓong ɗatale ndax o waago felo ɓis looxen nda yit artiste sereer ke jaɓaam ndamit ne awa manqué nda koy bo o damtel fato soɓo ɓay fa xiis na ɓay fa xiisit ka fato jal ka andoona ye jalam no bota naak ñok bo na xonge musique ka ref ka andoona ye adna fo mumo c'est universel o leŋ jigiran nda jega ka andoona ye xe o gimangaan même o naaro xe nanangaan sax xana fela xinoxit mais kaaga est ce que o yakara ye refe ka andoona ye a jega o ndiko nduluñonga andoona ye a manque no sereer we waaw anda xaye ka jeg jir la refna na in o sereer aussi xaye nanam Usu Njool a laya ye tax ke ka yaaco yaqa in c'est vrai parce que ko refa musicien sut a kiima leŋ te yaaco jeg kene xa caaƴaxe la buzz o commencer changer complètement to warirang parce que na ɗat refu viser a objectif a jega ka andoona ye o fiyangaan rek waxey paralyser na xooxof tu vois comme ne laytonga rek no ye in commencer a fogaam ale den sax nana mbiyan a kimalu waroona sut yam ka yeta xaƴa a jega sage ka waroona cooxo texte le laya dene mi nene fo nene um fi'ta da ɗeet a laynge a o fi'it anga nene fi'it nene woxey nana comme nen kimale comme nen lakas ka anda xaye o xene a évoquer a pour a tamtale n'est-ce pas i mais ka waro jeg organigramme fa andoona ye ka présenter in wiin we et deno da mbaago référer ox no organigramme faaga ba mbaago ndam teen
mais mi waagimo gar rek leynge Diouf damtam to wo andone ko damtaxam kam waago leyonge a projet nene jegum wo ɗeet o jeganga ten xam-xam o leyame a projet nene de a faaxa mais projet ne nam espérer to fi'tinum ley nene fo nene o fi'tangan nene fo nana mais jam rek o jeg ka wa naga fo naga te tax i mbaxtaan le xewetanda nuun ne i ndalna meke Babacar Sene a salma koor a maak leya nuun ne koy nu mbaag mbog no waxtaan le nu mbiyanga 88 628 03 00 88 628 03 00 nda Babacar i mbaxtaan ta ke andoona yee te refu akim seereer nda akim seereer koy fa akim o luta waagna ref akim a ni'kel nda bo i ngelna ndako xida no ɗaap ne rek witanda o fogole seereer nan giloxa in kam saax le fo gila saax que a mba mbog no waxtaan le a mbi'anga 88 628 03 03 nda bo i ngelna ndako xida no ɗaap ne rek aca i yoon fa Géej Diouf ta lay ke ta gimana in ke ta layna na cang a canga faaxa no ku ga'oona même na kim sax a canga faaxa ten i nan gilooxa Géej Diouf ndako xiid radio Témoin FM 107.0 nu nan gilooxa émission njoktoor o xeto maako len salma koor ake na jega jumaling fu refna waxtu etik bo waxtu ɓeta ɗak nu yoon toon fo o pog nuun xarit nuun Aline Diouf no 107.0 reta bo kër ayib rek simna salma koor mak le no xeyel Pierre Senghor Seri Ndela ndam retanga bo Kaolack xam soɓ maaga a Khady Fall Sonko simna salma koor le no xeyel Thomas Dakensa simna Raymond Sène fa Mamadou Sarr reta bo brigade Sokone soɓ maaga a Pape Sène la nuun xe koy i ngura a salma koor a mak le no xeyel Babacar Sene i mbaro mbaxtaanit musicien séeréer ke de ngima fo ke te fi'a no askan fe leynge a canga faaxa Géej Diouf ku o fi'a rek o war no jang bo mok din yakarama leye xano waago fel o damtel damtam fata so o ɓay fa xiis kam leye o kiigim muta fadna o kiigim seereer a wa fad maaga simna tewo maako xene xeyel nga Diouf xaye bo Njanjay Fatick Séeri Aliou Senghor nda roqe Daba Faye Séeri Ndouro fa Ibrahima Faye maxe simna nuun Géej Diouf ale we o lala refe yoon waawo reta bo saxle ne le jegam lo soɓ maago tew maako xene xeyel Dibo Faye fa Awa Niakh Astou Sène Cheikh Diouf nda Mbose Sène Seri Tamsir waagirongo weej simna Cheikh Sarr Ibrahima Ly nda Pape Sarr Seri Aïda waagirongo weej la Adrame simnanama Yaya Diallo fa Adja Diop takoli fa nar si mexe ziara den wetanda nuun we na radio Témoin FM 107.0 nu mbago mbog no waxtaan le nu mbiyanga 88 628 03 00 nu njoktor fa a salma koor ne xeyel Babacar Sene nda nu anda yem inortanga Thiadiaye xam ret bo me andoona yee te refu Joal simna tewo maako xene xeyel Mbayang Sarr fa Binta Sarr
nda Mamadou Ndour fo Awa Sarr maxey simna den a paax reta bo Mbour rek simna xe tew xene xoyel Khady Ndene Fariel maxey simnang simna a Mame Thioum ndey Kodou fo Sene bu Éthiopie Pape Guédio xay janga simna a mère soxna Nene Pa Issa maxey simna den nda Jean Pierre Diouf maxey simna simna a Elisabeth Seri Diomaye reta bo tatagin simna xe andoona yee ten refu Adama Faye fo o cigeenum Astou Menge maxey simna den nda njefer koy xam simna Awa Diop fa Dama Sarr simay Dabayin Ndey Dioufin Tata Aline fop maxey simna den nda andam ale Babacar o xay saate fa a nan giloxa in no Facebook fe Babacar in way simnang i nqurxe a Bira Sene Babacar Sene la me Babacar Diouf o xay maga simna wa Daliou for fop mate inorit na la dene nun way nan giloxa la radio 107.0 nu mbago mbog no waxtaan le nu mbi'anga 88 628 03 00 nu njoktor fo asal mo kooro maak leno xeyel Babacar Sene wa joko njal oxe andoona yee te refu Géej Diouf a gima kima maakale ke na layel a cang o njaƴ ka war o jangnel nda o maak ka war o jangnel ne Youssou Ndiol a laytuna xator ale a cang moom ne faafa no maak ne faafa no njaƴ nda ke i layogna xator rek Babacar Sene il est bo o damtel fata so o ɓay fa xiis parce que koy yakarama a kima cegu solo keke andoona yee o gimanga ndek oxu nanuuna a ga teen a xooxum a kima kaaga njega solo ona damta wene amaro mbaago mbel nda gima kima la andoona yee roog moƴu o seereer refo i layin ndigil rek parce que ɗoy koy o bugangaan o ɗax il faut a jeg teen a ɗat ndi koy ino ɓoro yakarama ye tap ndodgu no kama ndok a daptel aca in tap ne andoona yee in mbogun e bo o ande o seereer roog moƴu ke ta fi'a a fela jege lengo xana fi'a meke musique to xaɓiro mbito guud no cereer no ka andoona yee waxey ɓekan no musique of ndiki xa waru waago dame i ndek bo i mbaage ndet ou bien ke i ngima ka jege intérêt no keke ou bien xaro Koroxe Diouf o wasanam bom suura rek doxantu bo saaxla cuucun ziare a simna o semire so ci'axama o tew a ci'am xalif général Koulé Diongama Jojo Diouf xirwa yawum Fat Faye mana a cuucun comme ne laytanoona no question of ne fat i ndap ke wala xa refu ke andoona yee ten na pénaliser a musicien ke in i a jega solo o lay ka waageena nannoox a jega solo o lay ka waageena nannoox te jiriñ askan fe te jiriñ askan fe parce que den it ga mbaro ande ethnie moom a représenter a côté musical ethnie moom dégg nga sax Babacar mais mi kam gime roog moƴu culture mene akim roog moƴu layoganga numéro 1 séeréer warno waago lay na ɗat parce que ka fog no culture yi a njega matériel fe xa ñuxur xa mbela xa manqué u ndax tige ka jege ka andoona yee a waro waago xaad no askan fe bo askan fe ndaaw teen ndi xaro non anda ke ta refna ku ga'oona jeg teen notion ka faax notion e mi waagima waag xaye inu ref architecte en bâtiment kaaga waage ref il faut jeg teen notion jaɓ teen o son aussi jaɓ teen o son parfois aussi xano rama ful parce que ka jego maako lengo xa layna falay fa njegu solo maam Cheikh Ahmed Tijani Al Maktoum yasam roga yok leerum ale mene Sénégal ga in aada ore bo fopa anna me o saga fadgiro te c'est vrai
i oxe kam Sénégal mais oxe kam in sereer aussi i o lem leye ku leyma rek kan doon ten ngoles kan doona ten ngoles parce que wagano contexte aussi i xaye i njega wa ando naye ils sont talentueux de a jega meen am pagay owey meen o limanga sax ko juum ka question nene lamtaxama mi candidat bo poser na xooxes aussi i parce que réellement waagimo ga ke ando naye ten na refa ke warna waago paralyser a den parce que bon xaja sax o leyanga yer café a ngaranga mbi prestation non tu valides automatiquement donc où se situe le problème ten ref ke poser a xamona i xaja koy i mbog kan no fidèle auditeur et auditrice ke ando naye xana ngooytiid yam ka i njangnira kam in rek i xaja mofiim mene xaye no studio ne ndax xup fop xam-xam xaja kan gar meen rek pour xaajir fa nuun xaajir fo auditeur ke fo auditrice ke ando naye ten ɗaape meen xaye n'est-ce pas wasno xak falay koy fele Serigne Cheikh sax ale bidayo nda a mosanga layel te ref bida fa mosu wa kaga leyona te ref ka ando naye ka jeg na solo yo simna we na topa in Facebook fe rek nan na ten no tukloro nane sereer Abdou Tall ka bug émission Njoktor Abdou Tall o tukloro xa ando naye ne sereer ana topa in jumaling fu refna simna xe ando naye te refu Mamadou Dione o xaga aussi o xay bo Espagne a topa in no Facebook fe nda o xe ando naye no mbin ne fogu aussi a xoyel Mohamed Aydara denin Molo Bayin den fopo we nan giloxa émission Njoktor nda o koore xe seen mi kam leye cereer ne roog moƴu ke i mbarna mbaxtanit wo a kima lu moƴ ngo mark reke bo ande a kima leke a jega ka te fina kam sereer we parce que kam leye a kim koy roog moƴu a waro roka no askan bo wo o maakoxa o njaƴonga o tewoxa o kooroxa a nan giloxangan a ande kene ana refa galaj fa ando naye galaj fa te yoonta yo bon kam fooge a kima ke a kim sereer ake fopa marqué xam ka jeg wa moƴa xama marqué to ɗetangan it wana éveillé ayo wana njangnita tu vois comme a kimale Sunjol o xeta leyta ye xoolwama xooxes yam jegam ñaan ne fa fayaay et ino sereer aussi fat i mbokatoox a jega o leŋ oxa gimna d'ailleurs a kima lene 2 ans xayu mbida wa gim moɓa o leye ñaxaroro njañes xoolwam xooxes kan yoon fo o ndeɓo mbaax wen ke maagum kene fop mais ko ɗetana xamo xaaga andim sax an gimun a kimale um ananga xe gimunam fiyam recherche ne via Google wala YouTube bo télécharger mais sax we mo ando xe te refna wagimo ando xe te refna to en tout cas il est talentueux i xaye a gim anga xooxum a wasanam sax fada mbasanam xaye sax refe ñako gima xooxof mais a góorgóorloox anga non a wa jeg ku refeerna no musique sereer ça il faut le dire i a góorgóorlax comme ne leytanoona damtam fata ɓay fo saɓo ɓay fo saɗik i mais tant que saɗke damtonga yit bon wat ke dara i wat ke dara i so yit j'interpelle cadre sereer ke fop mais xooya den lamtong le est ce que in sereer i njega studio na ando naye xa musicien in ten a produire ta est ce que anda ten wo studio le anda ten voilà c'est un problème aussi kaga problème o combien cadre sereer mbagu mbet mene studio musicien sereer ke ndeta produire tam podnumo ana gogo kon xar taxu mbarirano mbagu mbiyana in ça aussi c'est une question xar taxu mbarirano mbagu mbiyana in a den ndax na deno no musicien ke yo ndax parce que ka warna waago refu mi de mi Babacar ke waaguma kam leyan jegim waagim mais le peu que waagma combien de fans club musicien sereer ka ando naye xaye bo retona xana leyonge i njela tant d'argent i tant d'argent mi fene mi initier wul fi'in a jega o leŋ oxa gen na Ngoyel o rappeur na sereer a gima mi wetu fans club ta layel Albert TNB waxe nana o ɓiino sereer o il est talentueux Diofior liko baaxum a jega kimala da leya saaj ya tam reɗo bugo ñaam saaj o xaaga gimun
wetananum fans club Abdoulaye Bob animateur comme wo séréer wetananum fans club waxe nana non à ma modeste personne fo ke andoona yee waaginum bon xaƴa sax roog dimle a xam rek xooytangaam jaaɓiiden i xooytangaam jaaɓiiden mais kam fooge we andoona koy a mbaaga a saqin a mbi'anga le peu ke fi'uma non nene i njala mene ça il faut le dire nene i njala mene ça il faut le dire kaga ka i mbarna layo nda anda ye nun gano ndefa salmo koro maka ka andoona yee nun way ñoowa cereer ñoodanda cereer ndef wa andoona yee roog moƴu cereer te moƴo nun kunu nga ka nda xe Babacar Sène anda ye xe andama le waxtaan le ga i ndoon kan rek no artiste séeréer ke yaakaarama le a mbala oxu fa bug na damtel koy xano fi ka andoona yee a doonooxa no ɓay parce que nak kam leyngee cosaan fo aada séeréer faaka jeg u jaɓaam ndaa ke xew ina faak fop waage dakooxit xaye mais ke moƴna faak fat i ɓisidin njeemo yonante in fo jamono fe mete fodna parce que koy xano jaɓee Babacar xaƴa sax simna le a wa Dalifort waxey gena Dalifort ndaa waxey inorta saate fa xaye o refanga meen fo o teef roog moƴu jeg meen o ndeɓ o ndeɓonge maakit meen a jega ka andoona yee o goorgoorloox nge rek a jega ka ta xamkeel no ka andoona yee refee cosaanum ndaa o ɓeyangeeno koy aussi waagano yar jeg ka fi'oona no ten re naaga ndaa yit ne o yarit kan fo jamono fe mete fodna maaga o yarit kan ndi koy jamono na ñaaƴa koy ko waro ñaaƴa yoon fo ten artiste séeréer ko aussi il faut da ñaaƴa a yoona fo jamono parce que Coumba Ndiouk Ndiaye Yandé Codou Sène ka da mbiyoog no faak fo feeda faak a mbaag an trop ndaa im xeɗan langa ref toog den Yandé Codou dako xoyit anga xee roog moƴu a gim anga yakarame xana may xa disque d'or a refanga a yoona fen fo jamono fete parce que xa andoona yee a lamb a qiin soom a saqoogu fo o njaxalo ndeɓ a fak adna fop a content o xeke a jopet anga fo jamono ke matériel ke usu njolo layogna xator a fi koga tegu solo donc i may teen Mbaye Ndiaye yin Simon Sène yin a maya im limanga sax kam wicit ka parce que a maya yo artiste ke oxu gimna rek wo o bugo nan gilooxin ndaa yit a mbara mbaaga ngeenoox ale kene kem gima kem leya mbanu kiino xe nanuna ou bien im leyo kiino xa andoona yee nane a seereer ke layma xana jab soko i njeemo ngeenooxa kena laag koy parce que on a près de a jeganga ka andoona yee ko lalta ka andoona yee ka xool na qacco ndax ta waago dekel wenu laya ye da ndamit artiste séeréer ke a mbaago ndamta den ndaa koy mi koy i mbuganga damit artiste séeréer damit kim no ka andoona yee koy roog moƴu jegee xoox jegee alas so o feetola fe te Aliou Diouf dam un nangam na waagu fudit kene kaaga xa waago lay teene wa anda ten ref ke layonga ndiiki layaxonge tig o bugangaan il faut présenter organigramme n'est-ce pas mi waagiro gar rek laya damtam no kene laliraam o ka andoona yee xan ga e kene o damanga ten xana jegan o njiriñ askan séeréer n'est-ce pas waaw ba tax un interpeller a den rek à chaque fois comme ne laytanoona xaye oxu garna présenter organigramme xano damtel xaƴa xano damtel i kon fada moƴo ngumnoox i fada moƴo ngumnoox ndaa anda ye ne laytanongo ten xator rek waaw ne laytongo ten rek i ngidma simnale axe andoona yee te refu Sambou Sarr rek layange ke layoona a jega solo wetanda o fogole nene ngilooxa la radio 107.0 ke a mba ngoyit na 88 628 03 00 a mbog no émission njoktoor ne andoona yee maxey fi'an fa a salma koor maak lene xeyel Babacar Sène na radio 107.0 ndaa Babacar ke bug'onga lay rek te refu ye artiste séeréer ke yakarama le te ref nen goor wa te ref nen rew wa a refanga ye ke da ngima ndax wo xa waago ga teen ndax ke da ngima ga yoka askan fe ndax boog ga yara xa teɓaxe ndax ga ndako xa cosaan parce que cosaan koy we xaƴel ndaa ke da ngima na ga tono fo xa da ngima xa waago lay teen wax dëgg fa yàlla mi ken nan gilooxa no artiste séeréer ke vraiment comme ne Youssou Ndiola laytuna a jega wa andoona yee kin den ga basé an directement no kene cosaan yoq we aussi na cangin mais mi moom a kimalu gimeena
tagarna cangin parce que in ka in soxla cangin in xa teɓanong sereer axe ka in soxla cangin anda jega ke évoqué ona mene ndiiki a soɓanga ye maxey mene fo o tees bien vrai maxey mene fo o tees roga doxna ino o ɓiyo leng a ful in way mene mais ga'im ka waag na tax ref ke o sereer jamais quel que soit alpha o sereer a ref ka waxey nana mi ke tax na a cangin a felaam yeete fe a felaam ka i mbare parce que xa teɓanonga xe ndiiki a sereer axe ka war u ref neno appareil téléphone a formante el kene ga'um in xa teɓanonga xe i donc c'est à nos musiciens de nous formenter den mbaru formante a in no message ke da véhiculer a i ka may teen wa andoona yee ga mbaro formante el i ten taxu a kima ke andoona yee toujours ga yeete a mi ta ref a kima ka andoona yee ga mbelam i en personne te ref a kima ka andoona yee ga mbelong en personne nda andama lay koy anda ye a kim ka jeg solo nda aca i ndakoox rek nan gilooxo koor mako xene xeyel Mbaye Ndiaye so ndakooxid plateau fa inchallah wa yona fa Mbaye Ndiaye rek mbegala xe andoona yee te refu Ndeye Tewo Diouf o xaaga xay bo Grand Yoff a fegor fo xe andoona yee te refu Ibrahima Niane nda simna xe andoona yee te refu Abdoul Aziz Diouf senior fa junior Seynabou Faye Diola fo xe andoona yee te refu Mbaye Diouf le grand journaliste nda Oumou Kalsoum Faye waagirongo wecc simna le grand transitaire Aline Badou simna bo fa ndig rek oxe andoona yee te refu Ami Faye fa ma sen deni Ousmane Thiandou min andoona yee o waay bo mais andoona yee te refu atelier Ndefleng nda Binta Thilaw maxey simnang a paax simna mboɓ ne mbisanin nda Habib xam amandong simna xe andoona yee te refu Abdou Diouf denin sanu yin maxey simna den a paax a paax simna xe andoona yee te refu Abdou Diouf yaal Ñaxar simna a paax oxe andoona yee te refu Pa Moussa Fop Aslum la nuun ne nuun nan giloxa la radio Témoin FM émission Njoktoor nu mbagon mbog no waxtaan nu mbenga 88 628 03 00 nu yoona ten fa asal makoro makale no xeyel Babacar Sène simna a Mbaye Diouf Seri Maysa Gueye maxey simnang simna xe andoona yee te refu Elimane Diouf fa Pa Issa Ousmane Sow Wetcirong simna xe andoona yee te refu Malick Thiaw Boucar Diouf yàlla ndo fana nguy maxey simnang nda waagimo wecce Badara Diémé Chéri Fat Sarr Mamadou Diouf kape maxey simnang simna Baba Ñanin Mbengin fop maxey simna den nda Yaye Goudiaby Chéri Xemes maxey simnang Imam Dame Ndour fo asal mokoro makal ne xoyel Ahmed Gako we nan giloxa émission Njoktoor
anda fa salma koro maka ka andona ye ga ñowa cereer a ñodandan dako jala axe andona ye te refu Awa Diouf rek Chéri As Mbaye maxey simnanga paax émission Njoktoor na radio Témoin FM nu mbago mbog no waxtaan leen na 88 628 03 00 ta bo ma andona te refu golf rek so magala xalif général Ibrahima Diouf Séri di bonjour lene simna Aminata fa Blaise so ndey dib Fatou madame Mbacké me xey ziarang nda Awa Diouf fo Marie Diouf me xey ziarade wa joko njal a paax i ndako xid no ɗaap ne rek nda Babacar bo xel ma dako xid no ɗaap ne anda ye i ret bo université Cheikh Anta Diop yaam Cheikh Anta Diop a jega ma groupe la andona ye roog moƴu a ngoyel groupe Ndef Leng a ñoowa cereer a ñoodana cereer a ref mboɓ na andona ye mboɓ njegu jomo simnala ten oxe andona ye te refu Mignane Korin fo xe andona ye te aɗonu den an el Basirou Thiaw e anda fa salma koro makka andona ye a ɓeera meke ko aussi pour a njoktoor fo o fogole sereer nanen giloxa den na radio Témoin FM 107.0 simnala a salma koro mak lene oxe Elwa Ibrahima Sarr a ndefit maaga fo xe andona ye te refu Benoit Ngomin xe andona ye te refu Aline Faye Pintok den fop da ndefa salma koro maka wa andona ye owa yokorta mana université e ale koy cereer ne roog moƴu xan da ndam ten bo mu andona ye rek xeeto xaay nanel maaga mbit cosaan o xaay nanel maaga sereer ne war a waago adoox taaga nda i ndako xid no waxtaan le koor xe seen a jega ka andona ye koy a jega ba yoq e ga i ndef sereer ñoowa cereer ñoodanda cereer to kam leye koy cereer ne faak i naqta ɓisida xeer ndax o feeto la feet ke andona ye te ref xa ɓiy in xa tokoor in fo xa teɓ in a mbaago njeg ka andona ye dena ɓiska o feet yaam kat ga i mbodat no adna fa andona ye koy e ne tubaab a lay tan c'est le rendez-vous du donner et de recevoir manam wiin we ga cooxta a njanga nda ona reta no xetonan naaga waro waago cooxit waro waago jang fato jeg ka ɓislooxoona bo pare kaaga waralu waxtaan le in xeye i mbaro mbaxtaanit ke andona ye te refu sereer we fo ke da yo'nooxa te ref musique le den musique laaga da yo'nooxa nama mbaagu mbi rek a laya ka andona ye askan fe fop xana njaɓe fa lay feke fa lay fa doonooxu yo o fokatanga ten ke andona ye ten oxoyen instrument ke Usu Njool a layna te waago ref ka andona ye layim xeet sereer sax mbay xen Sénégal a njaɓin xan gila saax a njaɓin waaw maaga moom fogaam ale jafeñ ke pour o tontoxel anda ke te refna o kiino xe ga'a xaye me ettoona maaga um eetit ka ka jeg ka andona ye faakoore xaye wiina ngot a jeg wa da cooxna i ngotit no waaga mbaru ɓis o ɗeetangaan xaye o aw anga mana rek côté rond point le wo andu ka o buf maaga o bool lang bo o gara xana jeg ka yetna waxey nana o ñak kaaga ta aw mais n'empêche xana jeg ka fadtidoona ba tax cosaan sereer neta jegit ina eetaan waage jegit naaga à 100%. Parce que we atiduna na datale a jega ka da ñakna init xaɓi in ne nan ka no cosaan ne nan kenen parce que xana jeg ka andona ye distance fe andona ye men i mbaru cooxtina den xana jeg ka in perte na o ɗeetangaan no valeur culturelle ke i
nda toujours comme ne laytanoona rek surtout no giigim seereer we mi moom ke damma kan laye anda den na nan no xel den na yet na xana naxe n'est-ce pas kaga mission deno c'est à eux ils sont les principaux responsables fop deno xaye mi refanga musicien moof anda fop ga moofa rek a ngalata mbinda comme ne laytonga ten a jega na o meɗtangan koy garkim me tokores Aliou Diouf leyne a tonton mi de kene kan bug uno fiya kim ta cooxam conseil a soɓanga ye kan meɗ nda xaye meɗange gim bindanga o texte es gar lay a tonton mi de wo eta xam na aduna xaƴa ñoowa faak ñoow xaye kena gara xaƴa in way ngeɗa o ma den mais c'est pas probable i xana jeg ka cooxamoona ten n'est-ce pas kaga il faut den da njega kena laga aussi parce que mbagi ndef les détenteurs du monopole du savoir kaga wagere non kaga sax anda ke mbatan kan ten a jega wa andona ye roog moƴu a salma kooro maak ka ndef ne meen simna la a xe andona ye te refu toko wali tel groupe cosaan maak la na xoyel Pape Mbada a doxanin den junior in a njala calel mosu simna la a teen oxe andona ye te refu Philippe Diogoy Sarr a refa salma kooro maak simna teen oxe andona ye Birane Seno professeur Amad Faye waaga fop a an cereer yakarama le a refanga ye ko bugo gim ka andona ye xana jiriñ askan we est-ce que moskoge o ret ɗeet ka Philippe ou bien o ɗeet ka Birane ou bien o ɗeet ka professeur Amad mbi professeur Ousmane Faye wa andona ye a ngeestooxano cosaan fo aada seereer a anda cereer ne o layadene mi kat kam bugo gim no ndeɓandong ne xa refo texte le andona ye ten waro xam woog binan rek nu njoktoor tin mbaxtaan tin bo andona ye wo fe andona ye rooga dox nango ñuxro mosule o retanga o gimanga rek wiin we leye gongo waaw mais maaga aussi y a un problème parce que wene andona ye ten énumérer o est-ce qu'ils sont accessibles anda we a mbaage ndaaw waaw we énumérer uma koy a mbaage ndaaw ref na teen a Birane Sène ref na teen a Philippe professeur Ahmed Ousmane waaga xu garna im naga den tur téléphone lay nge kene fo kene da sawar teen parce que roog moƴu koy ga njala bénévolement mais cereer ne toko wale ine i mbudanga bo cosaan cereer a goknooxalang xan Sénégal a goknooxalang im leyne a xupa jeg ndiiki koy anda cosaan fo ada sereer a yaaja la andona ye xeeke i mbaxtaan ka o feet i nguro salma kooro lakas ndaaro mbaxtaan fo ten o ande sereer ke te jegna a maya mais ndiiki kaaga layonga xa waago jangit ten waaw anda ten ref ke poser onga rek nda comme alhamdulillah laye a mbaage ndaaw anda kan eetno lay axonge in sereer ka jeg ka refna na in xaye o yacanga jeg ke xa caƴaxe leya buzz rek tu changes de comportement tu changes de caractère yaaga sereer o ndi o kiin nanu nan naaga rek waaw o kiina wa nan naaga mais a fos na in a moƴu fosit yaxa o yakare xa waral kaaga mene tout près a jega o sereer oxa gen ina meen mi j'habite ici à Maris a jega xa gen ina meen parfois a soɓanga in moof xooxa simnita in nene mais kaaga o rek o ñako andoor voilà o ñako andoor mais refe ten soom refe ten soom mais o simnitangam xoox jaaɓkiro jamais nda i ndako xid no waxtaan le in puisque ke leyma leye nu mbaga ndok na 88 628 03 03 kam leye mi kam bug a kimala andona ye ka yoka o kiin a kimala andona ye ka jirña o kiin a kimala andona ye roog moƴu oxu nanuna rek a waago jangit teen i mbog mbugin mi fo parce que ten leyum men ndi i mbogin nda kaaga kam leye mi waramo rooga doxna xam im jego ñuxro felu nda roog doxniram koy im waago jang a ɗelma ke donrane bo leye neke waaga leyit ba moƴo mosto gaañ ke parce que roog moƴu o xesanga koy bo leya ye ko gima o njaƴ xana nen giloxong o maak xana nen giloxong kilifa xana nen giloxong fop xana nen giloxong parce que nof jege o suxoot comme jege o suxoot koy o kiinoxe a jonanga sax to buge nan giloox a toqanga nof na ten a waro waago genoox a laya oxe xa ta leya ke ta leya de moom roog moƴu a jega o njiriñ kagam ne est ce que den ngado ke andit we andona ye bibin we yo linguistique yo xa conférence xe we njang na sereer we mbag ne mbinda sereer andit a leya dene mi kam bugo gimno kene ndiiki kene fo kene buguma ley te bindana den ke andona ye kega no xeel parolier anda kene fop Koroxe Diouf régler in a ɗoma ɗome anda ke taxna a ɗoma ɗome yen moƴa refo njaaƴ ga'a men école alphabétisation ga'a kene ke régler una
ke taxnam laya ɗome ne o fi'ka bo convaincre we andoona ye den mbagun c'est ça le problème mais bo ret'oona bo convaincre a den xaye wo fene oxu damit o ngaw ndik andiim o bin na seereer sans problème i o bin na seereer sans problème mi fene aussi xu damit axam bin na seereer sans problème woxey nana mais ka jeg ka andoona yite il faut ta ref na xa ɓay in bo i mbaago réaliser kaaga problème ne fop c'est moins c'est les moins kese i so yit côté contenance fe kimale par exemple le produit ke a kimale fof na a jega solo i in leyir ndigil xaye no musicien sereer ke a jega wa andoona ye o gennanga den Saloum hey da may wiin o genna den Bawol a mba ñako may wiin i parce que aussi xan in évoquer maaga problème espace fo temps i o kiinoxe anda xaye sereer we moom c'est une variété une multitude de variétés aussi ba tax à chaque fois anda in ka leya ñoomin ka a layanga in ka i njega teen o ɗaay in singanum falay den a fela fel ñoomin ka waxey nana mais aussi surtout kan content no produit kene ke leyoona sax évoquer ona contenance fen produit fe i parce que a jega wa andoona ye xaye o gennanga den mene école Doudou Mbadj ta may del fo wiin i o ɓisa den Grand Yoff ta may fo wiin xar ci'na den a ɗelema ke da leya yo de a ɗelema ke da leya yo a jega wa andoona ye o ɓisanga den maana waage taxun déplacer we taxo déplacer xar xaƴna den a ɗelma ka la kene ke a kimale a fofna waaw a kimale ke te fofna anda ye koy wiin we ga leya a kim nete leyel rek adna mondialisation yo manam ka refo njaxonde ɓonga andoona ye fop na anan rata fop na ngarata to o jeganga a kim koy kooroxe Babacar Sène a kim ka leyele universel a kim ka universel o gimanga o chinois xe o ƴoola xe o tukulóor xe o américain xe roog moƴu o xemanangan bata xen roog moƴu o ɓisangaan kaaga produit fe a waaga nangiloox parce que wo Babacar naaga nangilooxa musique wolof o ƴoola le na gema o nangiloox o soosoxe na gema o nangiloox o américain na gema o nangiloox ka tala ka sax wo nanino mais déjà que o leya ye continue fe fom damtong rek kaaga a jega ka ta xemban na bata xen a suma koy o xenananga kaaga bata xen koy o doonanga ten a elma ka andoona ye a njaɓananel o jangik ne Diedhiou Diouf a laytuna o kiin ka janga yakara ye musique fe est ce que ware waago dépasser mene parce que nak ina leya cosaan fo aada sereer ka ɓisna cereer ne mbamiro a refanga qooqale i ɗeet ne i mbi'ka qooqale bata jof mbamir fo adna fe mete fodna a refanga kimale i mbaxtaan tin i leye i njegu xam-xam de nda xalaat in rek i leya teen ke andoona ye xar refu i mbaago ndam ne andoona ye wena ngima cereer ne xa i mbaago ngeenoox bo leya dene nek nda koy ne lamtana ka damtam fato bay fa xiis o bay fa xiisanga bo pare koy o felo damten xan Babacar a genoox mene o xana genoox mene bo o boganga leye ko xewdi sax wiin we mbaaga ande kene kem jikooxa a faaxa bo o genooxanga genoox Tukulóor sereer fop xana ngar parce que koy des fois o ga américain la garna mene a gima fop a ngeenoox to nane ka da leya waaw pourquoi pas o sereer xe waro waago fi naaga ta ref ke Youssou Ndiola layonga ye ka may wena soxa a toga ka njegeer na i to koy kaga reya dat i ɗegirong nda o nanga soxa togala andoona ye jegeero kay xaƴa a togalo xaƴa ka sik ou bien nangam nanga nda a togale jegoona fexeyi bo to waago geenoox Babacar fexeyi bo a togalaga o leye kene fo kene dog lene e roog moƴu dogeso kam warno sox bata mok nangam jiwaat kim parce que nak a refanga ye o leŋ neke jega ngeluma simin ɓot maak we a mbakooxoga ye o kenar gar ke ngel in a xaadta ngel den wallahi ndi koy ne waagoona ga koy o kenar a gar ngelof koy ba xaadta ngelum o fuuda xa ngelof a jegeeru ou bien xa damteera ngelof ou bien xa fi'ero ngelof bo ta gar a doonanong ke ta jegna o jangin bo pare ta jang ke ta jegna a xaadit a re anga maak wa de xana saɗa leye oxu fuudna bo kenar a gar ngelof a xaadtan o doyadaro nawo nda koy a jega ka andoona ye ka i ndef no radio waagano lay tu vois parfois il faut savoir mesurer les paroles ten taxu i njeg ke opportunité moƴo nguus no yoq ke nda daal a jega ka andoona ye gor jegiran
gor surtout in sereer yam o lelawnga ka jeg ka in antido gena xaye o jega nga ngor jeg jom jeg fula jeg fayda kenar gar ke ngelo fa xat dindi non waaw mais o yaakaare o kenoro xeene koy a garanga a jeg tigum a ɓogin bota xool a xeɓanin bota xen bota felo ga'el a felo nanel nangam so wo fe andoona yee koy wo jegwo ngelof ɓogiro xoolniro nangam ga i nqemanda rek o yaakaare est ce que o wiin we ndam ke kenoro parce que wiin we aussi paaxa mbogu impératif kam waro bogo xemi i kaag koy kam waro bogo xemi xe i ndefano giigim we a keenel de mbarno mbaago jeg ba nqembanin a ɓogin parole fe parce que aussi nene o ga'aga o rok no auto of o moof no mbindof o moof no saalof doona kim sereer ta leer nga leen ge ku mise ka jalleel no jamono feke i mbodni rek a jalle anda affaire ke il faut in layin tongon i ga'a in sereer xaye waaga jeg xew ɗeeto musicien sereer o leng o xooyin layne gari gimanaam xewes parce que in cosaan in a ci'a in kene woxe nana ta moofo Ndakaaru xew fa xa refa Kaolack ta moofo Ndakaaru bo 22 heures te sogo kaɓ no auto mene c'est un 4x4 tu vois dans 2 heures de temps te fadiid 0 heure te ka sogo ŋaaya a gimma morceau xa tadak kene it ka ref facteur fa andoona yee ka pénaliser a den a gimma andoona yee y a plein de foule te gar a ŋaay a gimma morceau leŋ xa tadak e a arrêter a yenga kaga ɗeg kirong Babacar nda kaga no kiinoxe yo kaga o kiinoxe a waaga refo professionnel a waaga kim a waaga felo ñuxur nda kaga o kiinumo fo ke andoona yee ten layo xiɓo fo oxe andoona yee te xoyong nda kaga lakas a ref ka non waaga fo ten 19 heures to tag mais wena nannooxa in e auditeur ke ba ngooyitna xana jeg wa andoona yee kene layma xana laynge c'est vrai na 88 628 03 00 oui a ngooytanga lay c'est vrai parce que o kiin a fi'angaan kene koy o jeg un esprit de haine à travers sa personne o eenanin mais o xeene yit est ce que réellement wo xana jarana tong tig kene yit musicien ke ka mbaro nga' teen a yiif den oxe pénaliser a mayu sans autant de ande kene fogano kene pénaliser a yiin a fogano kene pan na den pour de mbaago ndet quoi pour de mbaago ndet i kaga Babacar xana ref waxtaan fa lakas fa andoona yee roog moƴu xane i ndako xiten nda aca i yoon fa xe andoona yee te refu Ndiaga Socé rek yaam kaaga fop aussi il faut i saqo oxa jam parce que lay fo o kiin oxe jang ke layoona fi'in kaaga na jam fogu to kam jam ten fop a xeƴo aca i nangilooxa Ndiaga Socé rek ke te layna no ke andoona yee te refu jam wa yoona fo xe andoona yee te refu Ndiaga Socé rek na 107.0 kam jam faaga rek i ndeta bo Kër Massar simno tewo maako xeno xeel Kafa Diouf Séri Pape simna xe andoona yee te refu Mamadou Diouf a ɓeem nda Astou Faye la grande infirmière chéri Ablaye in way simnang nda lay le bâtisseur chéri Ami mexe simnang simnanama Pa Issa Marie Diouf Séri Diamande jangi Victor Marcel Marie Ndane Sène o xaaga ref Séri Bernadette comme yiif ka jul mbo xa rek andama le na neew rek fogo in catholique a mbadno feet ke den xeɗan rogo yaal oxe ɓise in bo taaga simna aya Sainte Yene église Saint Paul Anna Sarine Léon Thiarine Jacqueline Monique Wode Sarine Théoine darata nga bo ñaari tali xam soɓ maga Assane Ndiaye Maguette fa Yaase fa Khady Fatou Daba Mbatan Diom o xaaga ref nde o débutude
wi andone o Facebook fe ana lo xamne na ten na Ibrahima Ndour Sambou Sarr inwe simna nga paxa simna Mamadou Dione depuis Espagne nda Mohamed Aydara imbagal ngo mec mo la ba jangi kene wo jegul simna Aline Badara Sall ne tardé à émission Njoktor nana ten na Ablaye Ndior mini simnang Thérèse Ndouri na way simnan nda wali jom yal jorol wa grongo wecc simna a Bernard Ngom fa Oulimata Faye nda Etienne Diafat yalla Senghor mexe simnang simna nama Jean-Claude Sagne Ngornong Juli Diouf mexe simnang reta rek bo me andone terfu Guédiawaye so mago tew mako xana xel Ndey Ndiaye fa Semou Ndiaye nda Bekay Séri ñi lan me xesim nga paxa pax Sambou Sarr wa grango wet len ngeen simna nama Fat Sarr reta bo Fass Mbaw rek so mago tew mako xana xel Siga Faye waxa ga refo Séri Laxat Diaw nda Véronique Bakhoum wa grango wet simna le grand général Khar Diouf Séri Astou Faye jangi kene wo jegun nda Kumba Sagnane Faye Maymuna Ba mexe simnang nda no jam fagam yon ka rek bo sika mbaw mago tew mako xene xel Fatoumata Dalanda Diouf ya mbiyo fo Pa Issa Bigué Tamsir mexe simnanen Cécile Ndiaye simna nama Koro Xawo iyon ufo njago sosé bo engel nom toxi danu dap ne inak nom toxi no dap ne koy mbambir fa asal mo korole na xoyel Babacar Sen Babacar a jega ke elog na ndiki ta jeg ka jegna ten solo ilenge o ki gimo sereer akimum xambagu mbi no askan fe a jeg ka ilay na koy e inde fe men pour mojo an wiine nda koy ka comme émission Njoktor laye to émission ne a ref ɗaap na andone ka xura a salma koora maak ke andone jumalit fu refna rek waxtu éthique bo waxtu ɓeta ɗaka jega mene o refa salma koora maak la andone koy ko ñowa cereer ñodanda cereer Babacar e i mbug ngo lamit rek artiste ke in mi bo xel ma leya ye meke mbaru ɓeer ou bien meke mbaru ɗef mi a tamtale andama lay xan i ngar teen nda bo o damta kiino xe we andone ne owey meen oxe aqatoox na tig koy ne geej jalaytuna e jangki oxe jang na tig koy ba gar yakaramale te moƴu genoox ou bien te moƴu an ke andona ye tena jaleel no xe andona ye jangiran refe ko ndax ko waru jegro ñuxor felu rek ku felongo o gim ndi ko waru jego ñuxro felu waro tero ɗeet ko lakas ndi ko jego ñuxro mosu o lakas wara terengo lay tig kaga na gatano ye gandoy lora qoox den rek wa anda geej ka layonge jangki a cang koy e fogamale a maya e ke warona xotit ten aussi a maya lola anda xaye jangki musique c'est pas dire que o jangik ne warona fi bo gim rek n'est-ce pas refe a kimale soom concerne refe ke andona ye ten concerné o woxe nana jangki moom comme étude générale o ne warona fi bo a kimale o cooxin xaqum bata mot comportement surtout i parce que bon on a gima buga jeg fans i kaga wona cultiver kan na xoox wona cultiver kan na xoox fata fog cangale anda janga kim refe pour janga kim nene rek mais surtout le comportement waaw le comportement mais kaga contenu fe manam akima ke ko ga xa andone ka fe lo ñuxur rek o nguus mene da ko nguus meke weke mbeto soox weke a mbayid weke a ɓayin e tige weke ngel o leyele xeeke gefa meen akima lo fela ndax kaga refo akim de ta gef meen parce que roog moƴu akim koy mais adna fodat na akim ka refat entreprise fa andone kiino kiin ka jeg ka andone wo jegun wo saqun o xene technique fe saqu im simna la aten le directeur fen binne directeur technique Omar Sène o sereero na sereero
nda anda e kino kina jega ka andona ye Dombaye so. oui dombayo kino kin kaji ka andona ye wasakun xey ka saqa technique fe o xe sak parole ke o xe sak guitare le o xe sak kene o xe sak kino kina jegi kaga ndi koy wo fela o ñuxur o lele guitare le fata doon mene a togg le fata doon xameke fam le fata doon men nangam institut kino coxin kete jegna o waago fokatin koy wo fe andona ye fela o ñuxur som felo ndar felo ñuxur koy taxe koy o jeg ki andona ye wagano lay ta doono xoɗat Très bien. fa lay ka yooɓe Très bien. to ko laya fo saax i Très bien. Mene xam sawaro lay ten. Le musicien toujours il se croit leader. Ka foga ete mom noteno. Ka foga ete tieten zomo. Mais oxena faka kay. Oxena faka. Afak ange est-ce que antier? Hein? Afak ange. Xana est-ce que xana ret? Comme que lawonga ola nge janki musique. Janki musique. C'est pas dire ko layel rake nene waro o ñuxro fole nene warano yotta nene warano fudnita kene waro lay kana waro lay la xo woten ndiki comportement ne ka te jeg ten solo parce que c'est une composition musique mbokatoro o xu refna a jega ke o jala ten a manqué anga rek xana feeñ i donc wo fe andona ye ko xotaxof comme leader wo fe na laya yam in kene i ndamu oxe na laya ten ref leader fe i to fogamale a njeganga ɗeet la pourquoi pas de laye diw manager so bo manager le sax d'ailleurs ko anda musicien sax anda manager hein en tout cas c'est quelque chose d'important i comme ne laytanoona les techniciens là den na cadrer an a cadrer affaire ke bo xaye o waago jeg rythme ne bugoona aussi a ñaaƴ ñooɗale i xaye sax ko reta o musicien la andoona ye ten na laya fo wa soxla'una est ce que kaaga a ɗato non parce que anda ye ke i nqitna me koy Babacar Sene mbugo mbaxtaan kene émission njoktorin fo o fogole sereer nene loxe ina kam sax le fo gila sax simna a Christine Sene fo Toma Ngor Faye yalo ndofano nguy kaaga a jega nda ga i leya ye par exemple comme ga i mbaxtana mbugo mbaat koy ke andoona ye ga i njoktoor tan parce que o pogo fo aussi ko joktoora fo ten o pogo fo o saɗ'anga o mbit o jeg'anga ndogal ta moƴ meen njoktoor na koy taxu i leya ye aca i njoktoor kiino kiin a jega ten yifum laata o galam fo dimum laata deɓna ten nda kam laynge anda o jeganga ménager ka jega toqalata roxodang o jego paafak ta jega toqalata roxodang kiino kiin o coxangaan kete jegna yakarame kiino kiin fo kete jegna a fiyanga na ɓeernanga nu mbokatanga xana waago faax parce que kam leya ye xa tax koy ndiiki xa waru ref o njiriñ a kim no ke andoona ye xeet faaga na gima nen te refu seereer we i ndefna gima xa war refana in no fa nanangaan a fexe soox a lay a fela roog moƴu o nananga xa ñuxraxa o lay xaƴa xeke mi a leya a leyem yaroox a leyem jang a leye nangam a leyem xulo xooxoxos neke fo neke fo neke ne usu njoolo laytuna mais kaaga soom laamte ten di i kaaga soom laamte ten xaye mi kay leya xongo ten gimanga kay waagiro jang dara no ke gimma anda xaye a kim kam laynge refe le fait ko leya soom mais ga comportement ken ensemble personnel fe andoona ye den mborme orchestre of sax a jega solo comportement den sax a jega solo c'est pas quelque chose de facile yooɓee de dara yooɓee anda a jega ka layonga mene ndikim laynge parfois xano rama yit fuul mi mina leyan kam laye mi de waamo ref responsable ke layma mais jamais ref responsable no ke wiin we comprendre ka à travers ma parole nda kaga ɗegirong sax kooroxe nda roog moƴu yakarama le wasanam yakarama le o kii gimoxe des fois wiin we leya ye wene mbidan de ngelerulun parce que comme par exemple xeye refe a kima la andoona ye o mbayidonga yo a kirin na jega o njongolor kirin na jega a mbar jem ga i mbaro ngirnik maaga ga i mbaro yilmanik refate kaaga nda koy ko fodat me andoona ye adna ka ñaaƴa maaga o bugo genooxa no podium
o bugo geno xa grand théâtre mayɗin o bugo reta extérieur waro gima a jega entourage fa andona ye warano wago jeg nda entourage ke ndiki ke ɗetma ten ko anay xe Babacar wo wagu men way fi kene Babacar wagu te ref comme wasanam no fo ɗelem le seytane andim xar bo lay kirang don kirang no ndigil non ka jeg ka andona ye a jega o kiigim olof oxa gimuna musicien olof andim ano sax wala manangan sax weccano album ne xene an maturité maturité ka faax no ku refeer na no ku refna maturité ka faax te i a jega o kiigim musicien olof oxa sutuna de album maturité si je ne me trompe pas sax fogum o tewo i a faaxa no ku ga'oona mat dal mat maturité ten ref par exemple xaye anda njaaj a jega njaaj a jega nda wara maak maturité ten ref maak waaw ten ref maak te ref maak iyo ten maturité ten refu maak quoi i a wara no xu refeer na i a wara no xu refeer na wa naga leyona ndiglo nda andama le koy koroxe Babacar Sène studio Maris refa oxa andona ye manam woxe leya aca i yoon foxe andona rek to bëgg groupe Alliance Duc du Bawol Joël Mbod Sarr ore fanga o mak musa jangniti saytani faero bab nang laya waaw joko njalo fogole sere nanan gulo xa in radio 107.0 meke na Maris e simnar ko xe andona ye te refu Ndey Diouf oxe sopa in no Facebook fe fo xe andona ye ten Abdou Tall maxe ziara ang simnanga paax a paax o tukuloro nene sereer reta bo me andona ye te refu wo kam soɓ maaga a salma korona xeyel Jean Diouf chéri awa maxe simnang nda Ablaye Ndiaye salma koro maka laga chéri ami yalo njulbet Joël Mbal sarale seytani faxe ke ila rek gigim we sereer we ke dangima gallajo ke dangima adna yo ga jangna ke dangimna ga yara ke dangimna ga asa imbogo mboktor fo fogole sereer nen glox en kam saxle fo gilasa njoktor fo den bo do mbago njofa pam nda Babacar Sène xam ret bo me andona ye te refu gila sax o way topa in no Facebook fe anan giloxa in nan ten na Mame Diarra Diouf Séri Sow Ibou ne tarde a ke andona ye te refu émission njoktor fo xe andona ye Dior Diouf o xay bo Belgique nda xe andona ye te refu Pape Diouf a xoyel yaal mbina refo kooro maako xa andona ye ka ñowa cereer a ñoodanda cereer andame roog moƴu a pafalum sax leere o xay bo Italie o xaga refu Chéri Kafa Diouf nda xe andona ye Moustapha Diouf o a ref bo Argentine o xey leya ye o xey topa in no Facebook fe nda Khady Faye fo Ousmane Faye fo Fatou Faye deno waga aussi o way nan giloxa ke andona ye te refu émission njoktor ajit yoyi fa saytani enna yaqa hu yaqona ajit yoyi fa saytani enna yaqa hu yaqona anyo haka tibirka e girka suka adoyawa ajit yoyi fa saytani simna xe andona ye rek te refu Binta Diouf lene simnanama Alain Dior yi fa sangara Ndey Tak Diouf madame Gassama mexe simnanga paax yasam rogo yàlla xi musla inno seytane saytani bacene modit uxnu
nda Babacar ko xam lenge ina mbiya émission njoktor ga ajiga salma koro maka ka anone gandunga nofke dena nan gilo xa in waga i mbage mbi dara to ini e den na ten na salma koro mak la no xel Birane Sène o xaga ref Chéri Daba nda Philippe Diogoy Sarr o xey nan gilo xa in denin Paul Madine Jean-François in nda le grand professeur Boucar Diouf o xey nan gilo xa in nda salma koro le ref na bo Grand Yoff a xoy Lamine Mbar Diouf teno o xey top in nan gilo xa in nda Léopold Boucar Ndiaye teno o xey nan gilo xa in Elwa Ibrahima Sarr a ref bo université ande fo wa andone ga yo no xano ciosan fo ada se fo saltik fo mak fe no xel Maysa Faye Antoine Ngor Diouf ni yallo mbelo ngi to weten denin Pierre Serine mi jega ko yin fop waga ga nan gilo xake andone te refo émission njoktor nda inda ko yono ndiko ndulu rek fo o njaaj onge andone o njaaj bawolo a refo sereer ane el Joël Mbax Sarr reta bo Medina ci na degen Diouf nda wagi mo wecce Aliou Ndène marché Grand Yoff denino magum kolindenin radio Témoin FM 107.0 simna Ababacar o xay congé bo saate fa leyne jangi kene wo jegun joko nga njala paax a paax simna xu andona o ɓi sereer refo rek nu nan gilo xa émission njoktor i mbago mbi pelu kene rek yonin fo o directeur technique lene no xel Omar Sène mbaro mbaxtaan rek akim sereer fiya no cereer ne mbaro njoktor tin radio 107.0 yon ten fa asal ma korone no xel Babacar Sène joko njel oxe andone tere o Joël Mbar Sarr a refo ki gimo xa andone o bawol bawolo a refo sereer a refo njaaj onga andone ke ta fiya a fela trop andama le ndax tena bindanda xoxum ndax tena bindanel nda ketala a jega solo i ngid man a paax ñanan rogo yalo xenen gi gim sereer we fop nda anda ye koy roog moƴu ke i naqan e na no waxtu fe a xey matida koroxe Babacar Sène to kam laye ke duuf no fop xëj andore no kaw diirale nda comme xëj andore no kaw diirale rek ga i ngaj kan rek bo jaf lakas la andone xan i ndoki ten nda bo xelonga xaja Babacar o refo salma koro maka la andone cereer ne a mbaranga ngaj tong yiif parce que ko ñowa cereer ñodanda cereer xuya ten a cafa mbofo pour cereer ne jofa paam nda xe a jeg nga ka doxna artiste sereer ke in fo o ɓeer maaga rek no ndaɓan tagoox o fogole lene gloxang na radio 107.0 kam saax le fo gila saax xale ko go Babacar Sène waaw Tokores Diouf e acciña retma Grand Médine soɓ maaga a Mame Es Mame Adama Gueye e xirwana paax a paax e aussi bala beca rokata ten e yaal mbine vraiment in way ngeɗanan Cheikh Sow Fall o tukloroxe o pulane yo o pulana xe in way ngeɗanan vraiment radio lene a fog no les meilleurs radio au Sénégal a ret ba fiyo télé meilleur télé au Sénégal e roga waga kaga yasam ta fi'in amin to xana fi'in sax inchallah inchallah ziare a aussi wa saax la genuma qayox maxey xirwa den fop xirwa amical ke den fop maxey ziare a den lim kim koy limanga jum kim ka mot ke i wax dëgg fa yàlla ten taxu lim kim wax dëgg fa yàlla musicien sereer ke vraiment mi daal kem dënkuwa den comme xane leyona ndax geejo layna i njangik Geej Diouf i njangik fada njangik koyo jangik koy refe comment faire la musique tout court comment parler la sonorisation et consort non surtout le comportement
aussi staff keɗen huuda mbagna layit fada mbahay ba remplir charge ne da layna fo wiin we parce que ka fagɗa nak nder o kiin fo o kiin i par exemple o maintenir fo o kiin tig ñowtino naga maintenir tono fo ten i moƴo ngorgorlu e haɓi sereer weccin den comme votre cas fo lakas comme wene énuméré ona comme ne animateur Diouf tokor ina laytuna nuun rek e nu soxla anga wa andona ye nu ndama ye amba encadrer a nuun comme les jogoy fe layona et consort là allez ils sont accessibles amba ndawel et pour dawa den nak je pense que c'est simple i o garanga mene Maris résidence Témoin FM la 107.0 et inchallah fogum o garanga men o soɓange men a tokor init xano soɓ men o directeur technique fe dom bayes Omar Sène d'ailleurs mi fa pesa Omar Sène ane i xana gaganti ong bo o waago dawna Aline Diouf ta jot nong vraiment boke bugona o jegin wa joko njal dako gidma nga paax a paax mais simnale a le contingent 90 in simnale a groupe retrouvaille donan no ɓay Ngagne Demba Sarr Mamadou Diouf in fop o we nan giloxa in groupe mbin Mam Tew groupe Rabor simna sereer we fop nan giloxoog na la radio 107.0 Babacar Sène dako gidma nga paax a paax parce que kam lay fat Sénégal a ngaƴtong yiif o refo sereer oxa ando naye roog moƴu ko ñoowa cereer ne ñodandan ref ka ando naye ka jaranang o xaƴ yite o fop e jubloor no ka ando naye ka jofana sereer pam anda kaga il faut o refo sereer bugina paax rek waago genoox ten e andama lay koy i ngidmanga paax a paax ngidma we ando naye den nan giloxogu la radio 107.0 meke no résidence Maris et la o fogole sereer e i njeg a ɗayo maak ola i ngorit ina salma koora maaka leke Babacar Sène ndako ngidman andame o ngidim in e anda mete commencer itna nda i ande mete dayna simna fop ñanana fop jam la dene yasam jama sax Sénégal yasam jama sax no askan sereer parce que kam leye ku kiina jeg ka to jegiro jam ku jegoona xano jikoxin jiktikin jam yasam rogo yalo xe jegna fop o waag fop affaire ne in jam yasam rogo laqa in ma yaqa fadeerna no barke no tuleer oxe yasam rogo wet buntu xiwal ke fo wërseke to i murloxin yasam cosaan fo aada sereer a jofa paam yasam cosaan fo aada sereer a genoox jaak a salma koor ke ndef na meen fat wiin we ngaƴta den a yiif a mata den a leya den parce que yakarame o janganga xam-xam yakarame ko bugno cooxit nda jangiro xam-xam pour wo ndoox ɓekin ɗiyang njongof ya sam rogo yaloxe fena in jam bo jubaling fena gara fa a salma koora lakas no ngeto ngen salma koora maak ke fo rew maak ke no radio Témoin FM 107.0 jam fa jam waaw nangilo bo ilayno cosaan ine sereer we nangilo bo ilayno cosaan ine ayoy nangilo xane layno cosaan ine cosaan a masanga